processes. But somehow, electoral process na ay two things to consider, because in electoral process, our constitution enshrined our right of suffrage. Two things to consider: politics and public service. Politika, tanaw kung kinsa tong namulitika na kandidato. Namulitika, wala na programs. Ang ilalang, diretso. When it comes to public service, tanaw ninyo kung kinsa tong na ay commitment to solve the problems of our government. Muning do ka butang nga atong tan-awon kung ang usa ka kandidato namulitika lang o ang usa ka kandidato tinguha nga naiserbisyo o programa nga ihatag niya sa katawan. Ikaduha, we have to call out the youth. We have to educate the youth because it is more than 50% butante nato mga Batanon. We have to inform the youth na sila ang makapausab sa gobyerno. Nasa ila ang gahom, nasa ila ang pusog. That's why we have to educate, influence the youth for the future of this government. Naa kaninyo mga Batanon ang kaugmaon o naa kaninyo ang kausaban to change the culture of vote buying in our government. Diyan lang ako po ito. Salamat. It's already a cultural malady. So there are two ways to change our system. First, can we change the culture? That is one of the most difficult thing to do. You can change it with education, but it will take time. So what other areas where we can actually mitigate? So we cannot change it immediately. We can mitigate it either by changing our political system or our laws. The first question a while ago was question about political dynasty. Maybe if we can avoid political dynasty, that would be one of the first step that we can minimize vote buying. Second, maybe we can change our structural system. Either we can go to more of the parliamentary type or other type of system of government where we can most likely we can minimize vote buying. And of course, we can implement forcefully the laws of the Republic. Ato i-implement ang mga balaod. Kung kulang ilang tao, ang ako suggestion na magbuhat ito Comelec Augmentation Police na pwede ka maka-citizen arrest, di ba? Kung ito ang malit, pwede ni mo prizes doon na to, if that is legally acceptable. Sa gobyerno, manong mahal ang kuryente, mahal ang tubig, traffic, daghang kurap. Pero kung una-unahon ninyo, kita may nagluklok anak nila tanan. It is our fault. Anong limutar ka anak? Tanaw ninyo, lisod kayo implementar ng mapugna ng panghakag. Kaya number one police is equivalent to 500 residents. Imagine mo, pila kang pulis na address sa Plenyor. So, lisod kayo na siya. Dapat yun sa ato ng mga residente. Dapat lang tao na to, atong anak, atong iso, atong pamilya, atong silingan. Bubutar ka sa naay saktong advokasya, saktong plano para sa atong syudad o naipanglantaw sa mga kabus ng katauhan. Ako, kung tanawin ninyo, isa ko nga empleyado sa gobyerno kay Barangay Kapitan Mangko. You have the right na kasabaan ko ninyo kung dili ko makatrabaho. Kami tanan gadagan, kami mga empleyado ninyo. So dapat nga naamoy right nga mo pili sa sakto. Ayaw mo dawat og empleyado ang walay saktong kaalam, walay advokasya, ug walay plano sa atong dakbayan. Tanawan ninyo, ayaw i-raise ang inyong boto para na sa inyong mga anak. Our safety of our community is the top priority. Lantaw nga na plano para sa dakbayan. Daghang salamat. Kaugmaon sa katilingban o kalabuan sa katilingban, matuman lamang human mausap ang atong pagkatao. Robin Canoy. Your vote is a holy vote. How about 1,000 votes, 1 million votes? You go to hell, Mr. Candidate. IPCRB ko nga product. Nampen pa ito na volunteer. Akong suggestion sa atong honorable committee, sa panahon sa during the election period, mag-hire o daghan ba 5,000 or 2,000, kaya ba na ng mga volunteer, augmented itong nag-iyon ganina. Pati police, istingan na to. Pero ang pag-testing karon nga ulambo ang atong katilingban, butari gali ang di ka pamalit o puto. Sama ka na ko. Gusto ko mo palit, apan wag ito'y ikapalit, kaya wag ito. Kamot kali ako resta na sa dalan ng pamilya. Tingnan lang, bunta lang ginatutok kay Gisulino.
Usa, usbon ko kato akong iingon ang kalambuan sa katilingban, Cagayan, Buknasod, matuman lamang human mausab ang atong pagkatao. Daghang salamat. Sa aming eskwelahan, we teach kids to speak English. And then there was once a student coming from the public schools trying to learn how to speak in English. And it took him 3 months that he was able to speak English well. And he went home and his parents told him, oh my goodness, how can we communicate with you now? Remind kayo mag-English. 3 months lang. Kita na storya ng voters education. It would take a long time to educate the people. The next election will be next 3 years. It is a very long time to prepare our people. The youth is there already. These are thinking voters already. And we have the top 20, singon mo nga mga thinking voters, but they don't vote because it is a very long line. And I don't believe that the 80% dili sa thinking voters, they are already thinking voters. What we just need, ayon ako kay Councilor Ayan Achas, we just need to educate our voters. Even if you receive, even if you tanggap, dawaton ninyo ang kung kamang pakamanga, kung naihatag gawata, pero balutang konsensya, ang engineer Villasota. Ay ang boto, ang kanang ginatawag nila ang vote buying, anak ninyo. Tinuod man, nakaginan na kwarta sa panahon na ato mapalit ang kaning kwarta, pero nasa yung kamot ang atong kaugmaon. Your vote is not for sale. Rules. Vote buying. It takes two to tango. Duara involved. Ang nipalit o ang nagpapalit. Kinsa na malit, kandidato, kinsa'y nagbaligya, electorate. Kinsa ang nasa disadvantage side, kinsa ang nasa upside, kandidato, naiporta. Ang nasa disadvantage side, ang pobre, ang electorate. Kung dili paliton sa kandidato ang ilang boto, mabutang niya na. Ang resulta sa boto na wala ipalit is the true mandate of the electorate. Ang nabotohan tungkol sa pagpalit, siya mo ay gambo, o yung taas ko, na mayroon siya nga, I am the real elected, true elected by 2 votes. Kung ikaw din daw, tungkol yan na malit, paunaw ka, wala ka dispita ng electorate. Wala mo daw yung atubang, na mayroon mo nga, I am honorable. In the first place, ganun na mo dyan, ay namalit mo. So, ayaw i-exploit, respectahin ang atong electorate. Ayaw palitan ng boto, kaya they are very willing to serve because pila ka percentage ang masa, pinuod na, gotong. Busa, dali sila paliton, dali sila i-exploit. Kita din kandidato ang hangin. Kung may kung gusto na ito i-change ang culture of vote buying, kita magpuna sa itong kagalingon. Pili na mamalit kayo mayo, and every succeeding elections and vote buying will totally eliminated. That's not the thing. Unang pinakasolusyon sa vote buying. Dili lang mga, o sa padya, dali na lang ang timon, kita kanita, di kita mamalit, di ba wala ito tayo. Dili na mapokus na mamutar. Bota lang kung boto, dili na po niyo mapokus. Ito na ang dili mamalit. Thank you.